Lebitso la ka ke nna Puleng Mokotjo. Ke dula ka Thabong. Ke sebetsa Lumkamazi Multipurpose Old Age Center mo Dueren. Re sebetsana le batho ba baholo le batjha. Batho ba baholo ke maqheku a senang batho bao ba ba tlhokomelang hae. Re ba tlhokomela mona mo Lumkamazi. Le batho ba banyenyane ba tlhokang tlhabollo. Le bona ga banka le bana ba ne ba ja meqomong ka ntle dishopong ga banka ga ba hlokomela. Batho bana ba na le ditlhoko tse ngatanyana. Re na le dikgwedi tse 11 re qadile ho sebetsana le maqheku le batjha ba bang ba bona ke ba lahlehetsweng ke dikelello ka baka la ho hloka mosebetsi. Re na le ditlhoko tse latelang. Ba hloka diaparo haholo tse ba di aparang. Ba bang ba bona ha bana batho ba mahabo bona. Re hloka le dikobo haholoholo le dijo hore re tle re kgone ho ba fepa hore bophelo bo tswelle. Ka mehla re ba isa le ditleliniking moo ba kgonang ho fumana meriana ya bona teng. Le teng nako enngwe re hloka le transport ya hore re ba ise, empa ra kgona ho ba isa. Mang le mang a ka kgonang ho re thusa. Re ne re kopa dithuso enngwe le enngwe fela, thuso ra e amohela. Ke lebohile, ke a leboha. Monga sebaka ke Mme Magauta Sekgano, re mo number 56 Dueren ka Mose Wao hona Belfort. Ke a leboha.